ነገር እንዴት ማንነቴን በአንድ ሰው ልጠላ እችላለሁ? አርሲ አራጅ ነው እንዴ? ከመቼ ጀምሮ ነው አርሲ አራጅ? ከመቼ ጀምሮ አርሲ የሀደ ሲንቄ ሀገር በእናትህ የአባገዳ ሀገር እንዴት ነው አራጅ ምናምን እንደ አይነት ነገር። እኔ ደግሞ ራሳቸውን ነው ሄጄ በአማርኛ የምናገረው ገባ። በአማርኛ ነው ኖረው የተናገርኩትም ምንም ብለው ያለውን ነገር እሱ ግልጽ ልናገር ብሎ እንደዛ ሲናገር እኔም ያለውን ነገር ግልጽ ተናገርኩኝ። ገብቷል። እሱ ብቻ ነው እንደ አማርኛ የሚችለው፣ እሱ ብቻ ነው እንደ እንትን የሚለው። ለማፋጀት ቀጥሎ እንዲያርጉ እንደዚህ እናደርጋለን ብለዋል። ማስታረቅ ማስማማት ነው። ያንን ነገር ወጥተው በኦሮምኛ ሲያወሩ በኦሮምኛ ተናግሮ አያስማማም። እዛ ጋር በኦሮምኛ አያግባባም። በቃ ወደ ሌላ ነገር እንዳይሄድ አያደርግም። በቃ ይቅርታ ተባብሎ ወደ ሌላ ነገር መሄድ ነው። እኔ እዚህ ጋር አንድ አማራ ውጣ ብዬ ፊንፊኔ የኦሮሞ ነች ምናምን ይባላል። እዚህ ጋር አንዱን እኮ ውጣ ስትል አንዱን አማራ ኦሮሞን ከዛ ነው ውጣ የሚባለው። ይህ እልቂት ቀስቃሽ ነገር ነው። መታሰብ ደግሞ ያለበት ተዋልዷል፣ ህዝቡ ተዋልዷል። ስለተዋለደው ማውራት አይፈልግም። ነፍ ሰው ተዋልዷል። ይኸው ዘጭ በነፍ ኦሮሞና ሌላው ብሔር ተላምዶ አንድ ላይ በፍቅር ያልኖረበት ኦሮሞ ያላሳደገው ሙጋሳ ጉዲፈቻ ያውም ልጄ ብሎ እዛ ድረስ ያለ ህዝብ ነው። እና አሁን እዚህ ጋር እየመጡ ለማባላት የሚያደርጉት ጭራሽ ኦሮሞ ነው። በሱ ሲብስ ደም ነው የሚያፈለው። በጣም ወንድ ከሆነ ስለ ሰላም ያውራ፣ መፍትሄው እንዴት እንደሚመጣ ያውራ። የአራዳ ልጅና እውቀት ያለው ሰው ወደ መፍትሄው ነው የሚሄደው እንጂ ችግር ላይ ችግር አይፈጥርም። ችግር ላይ ችግር አይፈጥርም። እና ያ ነው ሀሳቤ ብራዘር። ያሬዶ ትልቅ ሀሳብ ነው። እኔ በዚህ በመቀጠል መናገር የምፈልገው ማለት ነው፣ በነገራችን ላይ እኛ ደካማ ሆነናል በዚህ ሰዓት ማለት ነው። በጣም የሚያስጠላ ገባ። አርሲ የደም ምድር ይላል፣ ወለጋ የደም ምድር ይላል። ገባ። ኢትዮጵያ ውስጥ ቁጭ ብሎ ማህበረሰቡ ሲሳደብ ዝም ብለን እያየን እስካሁን ድረስ ማለት ነው ምንም ሳናወራ አንድነታችን የሚያስፈልግበት ሰዓት ነው። ህብረተሰቡን እያንቋሸሹ እኛ ከማንም ብሔር ብሔረሰብ ጋር ግንኙነትም ንክክም የለብንም። ገባህ? ከማንም ጋር አንነካካም። ግን ማንነታችን የማስከበር ግዴታ አለብን ብዬ የማስብ አንድ ግለሰብ ነኝ። ከናፉ ክያ ያደገ ያንን እኔ ቀቡ ያሬድ ከንን ዳላቴ መጋላ ፊንፊኔቲ ሰባብ ሰብለሚ ከበጄ ጅራታ ኑቲሞ ከን ዱፍኔ ባዲያ ኦሮሚያ ኬሳይ አፋን አማሪፋ ከነበርሲስ ያሬድ ገሩ ነሞኒ ባየኒ ደቼ ኦሮሚያ ሂንጃለቱ ሰባ ኦሮሞ ሂንጃለተን ይህንን በአማርኛ ሳወራ ብዙ ሰዎች ኦሮሚያ ምድርቷን ይወዳሉ። ኦሮሞን ህዝብን ደግሞ ታሪኩን ይጠሉታል። ጥቅማ ጥቅም ወዳቸውን ይወዳሉ። ዛሬ ማስረግጬ ነው የምነግርህ። ማንም ሰው ይስማ። አማርኛው ከልጅ ያሬድ ስር እየሄድኩ ተምሬ ያለው፣ ከእናንተ ስርም እየሄድኩ እርግማንና ስድቡን ተምሬ ያለው። ማንም ይሁን በዚህ 21ኛ ክፍለ ዘመን ኦሮሞን አክብረ ኦሮሞም አማራን አክብሮ ትግሬም እንደዚህ ተከባብረን የምንኖርበት ምድር ላይ ነች እንጂ የኦሮሞ የበላይነት፣ የአማራ የበላይነት፣ የትግሬ የበላይነት ያቺ የበሰበሰችው ኢትዮጵያ ራቅ አድርገን ቀብረናል። አትነሳው ኬሱማቲዩ አፋን ኬኛ ነንዱበዳ ዋይ እጪቲ ኬኛ ኑቱስ አረርጌ ወሎ ለጀኔቱ አካ ኦላ ፊሬ ወልቀላ ዋይ ዲናማ አሶፍና ኤርጋን ያሬድ ቀቡ ዮሚዩ በዲሳስ ጀቡማሳስ ጋሩማሳስ ፋነን ጅራን ማሊ ቤክታ ያሬድ ነማ ሚቲ ቢኔንሰ ፋነ ነማ ጅራቱ ያሬድ ኡመታ ኦሮሞ ኬሳ በከ ቡአጀዴ ዮያዴ ኡመታ አረርጌቲ ወር ኡመን ቢኔንሰ ፋነ ጅራቱ እቹን ኡመታ አረርጌ ጋፈን ሲንጀር ሚዲያ ከነረት ጋፈን አርጉስ ወራቤስ ኛቴ ኡመታ ፋነ ካምቦስነት ደቡ ናኖ ሰን አመሞ ሀረርጌዳ አርሲዳ ወሎዳ ጀኔን ኑቱ አካ ኦላ ዋም ካዮ መና ባብኔ ዲብኔ ብያ አረባ ኬሰቲ ሃዳ ኦሮሞ ቦችሳ ኑቱ አልቀላ ጅራ ዋዬ ዲና ማል ዱበና ጎና ኦሮሚያ ዮኪንሞ ኦና ኦሮሚያ መጫፍቱ ለማ ኬሰቲ ዳንጋን ኦሮሚያ ጨቤ ፈንጣለይን አማራ ጋፋ ሃዳ ኦሮሞ መነሺረት ጉዴዴ
dachee ishii irratti qabeenya ishii gubee qabeenya ishii saamee obbolaa keenya abbaa keenya fuulduratti gudeedee salphinaan gaafa deemu tokko taanee diina ofirraa dhoowwuu dadhabneetu nutuu wal qalaa jirra. Gaarummaa Yaareed jabummaa Yaareedis amman du'ee biyyee seenutti faana jira. Maaliif Yaareed jechuun garaan isaa qulqulluudha. Gaafa namni tuqe koomentiidhaan gadi bahee dubbata. Sun immoo dhiirummaa isaati malee yarummaa isaa miti. Sanaaf bakka jirtanitti gandaa fi amantiidhaan waliin qoodiinaa. Diina waloo qabna. Abaawoodha kaafaawodha badhaadhina jettanii waliin nyaatiinaa. Dachee Oromiyaa keessatti kan nu baasu nageenyaa fi jaalala. Biyya hambaa teessaniis Arsiidha, Harargeedha, Walloodha jettanii akka oolaa qalanitti waliin qaliinaa. Seenaa gonaaddisan taane walirratti hin galmeessiin ergaa kooti. Ani wallaalaa keessanii yoon jechoota dogongore ijaaf qalbii irraa naan bisaa xumureera. Ulfaadhu kiyyaa kenna. Namoonni bira namni yaada addaa qabdan. Okay, galatoomii tokkichoo uummata kanaaf yaada yeroo keessatti dhugaa gahee guddaa qabdaa namoota illee akka tokko manuuf yeroo baay'ee irratti dubbatta. Suni galatoomii siin jenna. Hara biraatiin kanaaf immoo mucaan kiyyaa jedhamu sun kanaan dura durboota keenya walitti naqee ture. Karaa Tigree golee mana Amaaraa sana yookaan namoota nun jaalanne gidduu seenii ijoollee durba keenyaa qarqaratti baasee qarqaratti hambisee boo'ee dhiifama gaafate saba biraa jechuudha. Garuu nuyi akkamitti xiqqeessetti nu laalu hundi keessanuu siniif galuu qaba. Wanti inni mucaan kun adeemu duubas hawaa guddaatu jira jechuudha. Duubas hawaatu jira. Namoonni isa faana jirantu jiru. So kaniif hundi keessanuu amma dandeessinatti mucaan kuni gadi bahee uummata guddaa kana saba guddaa dhiifama gaafachuu qabu. Saba biraa boo'ee dhiifama gaafata. Saba kan keenya nurratti qoosachuudha. Kaleessa of keessatti galchini ammanne waa hunda garaa keenyaa baafnee itti manne deebisee orma faana taa'ee nu hamatachuudha. Sun immoo gonkumaan ta'u. Ofirraa eenyuma ishiitu ofirraa dhaabuu dandeenya. Kan dhaabuu dandeenyu nuti tokko yoo ta'an asirrattis lafarrattis walii gallee saba keenya bira dhaabbannee namni tokko ol jettee akka nu laaluu dandeenya gochuu dandeenya hundi keenya. Garuu waliigaltuu nu barbaachisanna galatooma. Ulfaadhu namoonni bira guys. Yaada keessan akkuma Daaniin ibsate, Daanii yaada ulfaataa, yaada bareedaa, yaada cimaa, yaada tokkummaa Oromoo ibsu. Waa'ee kiyyaa daqiiqaa tokko. Waa'ee kiyyaa jechuun magaazii yookiin billaa qara lamaati. Gaafa deemtus hin murti, gaafa galtus hin murti. Kana gaafan siniin jedhu kiyyaan foloorsii fi kooyinii barbaachuuf ijoollee kiyyaa fakkaatan baay'ee jira. Baadiyyaadhuma Oromiyaa kana keessa ani maqaa isaaniin na'u warri sin beektan gaafa haati Wallaggaa faannoodhaan reebamtee manni irraa gubatee daangaan Oromiyaa cabu gadi ba'anii warri Oromoof sagaleen taane icciitii Oromoo tiraansileet godhanii isa Oromoon Oromiffaan wal miidhe Amaariffaan hiikanii saba biraatiif geessan kooyiniif jecha baay'eedha. Maqaa isaanii hin beektu. Caalaadha tola isaadha fayyisaadha yookiin caaltuudha yookiin bashaatuudha hin jiru. Hundi keessanuu hin beektu. Warra Oromoof gadi ba'ee sagalee ta'u warra yeroo hundumaa saba kanaaf iyyuu beektu sin. Warra fooloorsii gurguddaa qaban, warra Abashaa jala oolu, warra Naftanyaa jala oolu, warra Tsinfanyaa wanim dammoo warra jara kalees harma muree faana dibbee roobaa reebaa oolu sinuu hin beektu. Warra hicciitii Oromiyaa keessatti ta'u dabarsee Amaariffaan tiraansileet godhee kennuufi kiyyaa fi siifan qofa miti. Namoota baay'ee jira. Kanammoo irra deebeen dubbadhaan sittani abbaan barbaadde na jaaladhu na jibbi. Gaafa haati Wallaggaa fi Shawwaa daangaan Oromiyaa cabee Arsii fi Harargee keessatti uummanni Oromoo salphatu fooloorsii gurguddaa warri qaban gadi ba'anii kan Oromoof sagalee hin taane baay'ee jira. Garuu gaafa kooyinii fi gaafa geemii gaafa taphaa Walloo fi Harargee Arsii jedhaniitu Shawwaa fi Wallagga maccatuu lama jedhanii wal nyaachisanii kooyinii funaannachaa oolu. Kana hin beektu sinuu garuu hunda caala waantan sinitti dhageessu mucaan kiyyaa jedhamu kaleessas uummata Oromoo biyya ambaa taa'ee kooyiniidhaaf jecha beekamtiif jecha wal nyaachisaa oola. Hicciitii ijoolleen Arsii fi ijoolleen Harargee Walloo biyya ambaa keessatti akka oolaa wal qalte Amaariffaan tiraansileet kan godhe intala sana faana dhaqaniitu mana warra Abashaatti hicciitii keenya gadi baasan.
nuti tokkicha awwaalamne irra sabni biraanu awwaalurra numatu walawwaala amma dandeessan icciitii keessan dhoksaa waan baay'ee obsaa waan baay'ee dhoksaa yaa Oromoo seenaa hin taane walirratti galmeessisuun walirratti barreessisuuni gatii nama kaffalchiisa yoon dogongore ammas ani wallaalaa keessanii ijaaf qalbii irraa na hambisaa yaada koo xumureera. Ulfaadhu kabajamii namoonni biraa namni yaada keessan an dubbachuu ni danda'a. Harka fuulee isin hundinuu yaareedoo isin hundinuu nagaa keessanii. An dhimma gurbaa kiyyaa jedhamu kanaan waa lama jechuu fedha. tokkoffaa የኦሮሞ ልጆችን መወከል የሚችል አይደለም። አርሲን መወከልም የሚችል ልጅ አይደለም። ራሱ መወከል የሚችል ልጅ አይደለም። ዲፈመና ጎዳቲ ጀቻና መፈየደሙ ከና አንጉርባ ሰና ከዲራት ይቱላሉ አይደለም እጪቲ ኦሮሞ ሰበዲ ቢቲፍ ትራንስሌቲ ጎዴ ኢሳኒ ከኑ ሚቲ አና ከዲራት ይቱላሉ ጉርባሰን አሚሮ nama moderator kennuuf daqiiqaa tokko hojii deemoodha. Moderator isinii kenne haasoftan bakka naa kenne rakkoon qabu taraa qabsiisa. Okay. Ayyee Khalidoo sii kenna. Moderator haasa'e sanyii kiyya ifama. Homaa rakkoon hin jiru. Gurbaan badii kunin badii inni balleesse irratti isa duubaan namootatu jira. Namoota isaan duuba jirullee ilmaan Oromoo baasuu qabdanii